बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़मीर महमूद है और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज़मीर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कामयाब जवां प्रोग्राम के फ़ेज़ नंबर 2 में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो वाकई ज़बरदस्त होने वाली है और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कितने पैसे से लेकर कितने पैसे ले सकते हैं और बला सूद कर्ज़ा भी ले सकते हैं। जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त और यूज़फुल होगी, लेकिन उस वक्त यूज़फुल होगी जब इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे और आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करेंगे। हम अपनी वीडियो को प्रॉपर्ली शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो मेरे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी वीडियो के नीचे इस तरह का रेड बटन आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और साथ बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आपको इस तरह की यूज़फुल वीडियो मिलती रहें, वो भी बिला ताख़ीर। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मौजूद हूँ और मैं जवां प्रोग्राम में मोबाइल के ऊपर अप्लाई करना बताऊंगा। आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, मैं उसको अप्लाई करने से पहले कुछ अहम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंस रखेंगी। दोस्तों, कामयाब जवान प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपका सोशल बैकग्राउंड वो अच्छा होना चाहिए और आपके पास आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए। आप इतनी एबिलिटी रखते हो कि आप कारोबार शुरू करके उससे पैसे अर्न करने का जज्बा आपके पास होना चाहिए। आपका डॉक्यूमेंटेशन सारे मुकम्मल होने चाहिए। आप के पास वो चीज़ पोटेंशियल होना चाहिए। आपके पास आइडिया होने चाहिए कि आप वो चीज़ से अर्न कर सकते हैं। आपके पास बाकी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि आप यानी कि आपके पास आइडिया क्या है, और ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके ऊपर होना चाहिए। आपका सोशल जो है एक्सपीरियंस वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको और भी चीज़ें बताने वाला हूँ कि ये है कि आप जो हैं अगर आपका बड़ा बिज़नेस है तो आपको कर्ज़ा डायरेक्टली बात है नहीं मिलेगा। ये कहते तो हैं गवर्नमेंट वाले कि हम आपको कारोबार इन्हांस करने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए हम आपको कर्ज़ा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपको कर्ज़ा नहीं देंगे, लेकिन उन लोगों को कर्ज़ा देंगे, उन स्टूडेंट्स को, उन पर्सन को जो बेरोज़गार हैं या फिर छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए जवान प्रोग्राम बनाया गया है। उनके पास एक आइडिया होना चाहिए, उनके पास चीज़ होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, आइडिया से बेस्ट बात ये है कि अगर वो ई कॉमर्स पर अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, कोई एकेडमी, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में कोई आपका प्रोजेक्ट है या इसके रिलेटेड कोई चीज़ है, इसके बाद आप फ्रीलांसिंग का सेटअप बनाना चाहते हैं और इस तरह की काफ़ी दूसरी इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर के रिलेटेड हैं, उसके ऊपर ज़्यादा चांसेस है आपको कर्ज़ा मिले। चलिए, हम अप्लाई किस तरह करना है, ये सारी बातें, एक आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि एक अच्छा सा बैकग्राउंड होना चाहिए। आपके पास जो है वो एटीट्यूड, वो पोटेंशियल होना चाहिए। चलिए, अप्लाई किस तरह करना है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट थी, उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, हम इस पेज को एक मरतबा रिफ़्रेश करते हैं और रिफ़्रेश करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप शो होगा जो इसके ऊपर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन टाइप की है, और इस इन्फॉर्मेशन से हम और कुछ भी सीखेंगे। आइए हम उसको पढ़ते हैं। जी फ्रेंड्स, ये डिस्क्लेमर हमारे सामने आ चुका है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ज़रिए जमा करवाए गए तमाम तफसीलात सर्वे के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी, जिससे लोगों की ज़रूरियात और हासिल करदा कर्ज़ की मदद से जो कारोबार वो शुरू करना चाहता है के बारे में मालूमात हासिल की जाएगी, मदद फराहम करेगी। इनकी बुनियाद पर कर्ज़ की मंजूरी या तरद्दी का फ़ैसला किया जाएगा। इसकी बुनियाद पर कर्ज़ की मंजूरी या मुस्तरदी का फ़ैसला किया जाएगा। ये फॉर्म कर्ज़ की हतमी मंजूरी या मुस्तरदी की ज़मानत नहीं होगा। ठीक हो गया, इसको आपने देख लिया है। इसके क्लोज़ कर देते हैं और ये फॉर्म आपके सामने ओपन है और इस फॉर्म को हमने जो है फ़िलअप करना है। इस फॉर्म को सबसे पहले अपना नाम लिखिए, इसके बाद अपने CNC नंबर, इसके जो 13 डिजिट हैं वो अपने टाइप करने हैं। आप अपने जो है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमने
جہاں پر معذوری ہے تو آپ نے یس کر دینا، نہیں ہے تو آپ نے نو کر دینا ہے۔ اس کے بعد مسلم نامسلم ایجوکیشن آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے، کوالیفیکیشنز وغیرہ سلیکٹ کرنی ہے، ڈومیسائل سلیکٹ کر لینا ہے، ڈیٹ آف برتھ ڈومیسائل کا سلیکٹ کرنا ہے، ڈیٹ کون سی ڈیٹ میں آتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے والدین کا پیشہ، جو آپ کا والدین کا پیشہ وہ سلیکٹ کر دینا ہے، شہری دیہاتی علاقوں میں ہیں وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنی رائے اپنی سجیشن اپنی دینی ہے آپ نے، اور آپ کیا کرتے ہیں یہ بتانا ہے آپ نے، تفصیلات آپ نے تھوڑی سی بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں یہ بتائیں، تفصیلات بتائیں، اور آپ کے سماجی دلچسپی کیا ہیں، اور اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا انفارم کریں۔ یہ آپ کی تھوڑی سی انفارمیشنز کر کے آپ نے سیو کر دینا ہے۔ چلیے میں اس کو سیو کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اس کو جو ہے کیسے کرنا ہے۔ اتنی دیر کے لیے میں یہاں پر اپنی ویڈیو کو پاز کرتا ہوں۔ تو دوستو، اگر آپ کا جو پیشہ ہے یہاں پر کلک کریں، اور اگر آپ کا پیشہ ان میں سے نہیں ہے تو بالکل لاسٹ میں چلے جائیے، یہاں پر ادر کا آپشن ہوگا تو آپ نے وہ سلیکٹ کر دینا ہے۔ یہاں پر لاسٹ کا آپشن ادر پہ جائیں گے تو اس میں ڈھونڈے ادر کا آپشن بھی ہوگا، تو ادر کے آپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ یا پھر کوئی ایسا آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ جو کسی کیٹیگری میں نہ آتا ہو، یا پھر ریئل سی کیٹیگری ہو، آپ اس میں یعنی کہ مستری یہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے سلیکٹ کر لیجئے، یہاں پر دیہاتی علاقہ یہ سلیکٹ کیجئے، اور اس کے علاوہ آپ آگے جائیے۔ تو دوستو، یہاں پر آپ اپنے یہ کرنا ہے کہ یہاں سے آپ نے اپنا کاروبار سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا کون سا کاروبار ہے۔ کاروبار طالب علم ہے، ملازم ہے، بے روزگار ہے، جو بھی ہے صحیح لکھنا ہے۔ یہاں پر میرا ذاتی کاروبار ہے، اس کے اوپر میں کلک کروں گا، اور اس کے بعد آپ نے آگے کی طرف موو کرنا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں یہاں سے ذاتی کاروبار، اور اس کی تفصیلات بھی آپ نے ٹائپ کرنی ہے۔ میں ٹریننگ دیتا ہوں، یہاں پر میں ٹریننگ کے بٹن پر کلک کروں گا، اور آپ مستقبل کے لیے کیا چاہتے ہیں۔ میں مستقبل کے لیے کیا چاہتا ہوں کہ میں روزگار یا بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر کلک کر لوں گا، اور اس کے لیے آپ کوئی بھی مشورہ یا ٹیکنیکل معاونت میں چاہتا ہوں، یا مالی فنڈنگ، اس کے علاوہ کاروبار کے لیے جگہ، اس کے لیے میں چاہتا ہوں، یا ان میں سے کوئی بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور یعنی کہ کاروبار فروغ کے لیے یہ میں آپ دے دیتا ہوں یہاں سے، اور اس کے بعد آپ کی سماجی دلچسپیاں کیا ہیں، اور یہاں سے آپ کوئی نہ کوئی پیشہ ورانہ مہارت ہے، مشورہ ہے، پیشہ ورانہ مہارت آپ سلیکٹ کر لیجئے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ 2-3 سلیکٹ سیاسی شعور ہے، اس کے بعد آپ سیاسی شعور لکھ لیجئے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اب کچھ پوائنٹ سلیکٹ کرنے کے بعد اس طرح آپ نے سارا اپنا جو ہے فارم کو فل اپ کرنا ہے، تسلی کے ساتھ، آرام کے ساتھ آپ نے فل اپ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سیو کے سبز بٹن پر کلک کر دینا ہے۔ اوپر لکھ کر آ گیا ہے سکسیزفلی رجسٹرڈ، آپ باقاعدہ طور پر سکسیزفلی ہو چکے ہیں، آپ نے اپلائی کر دیا ہے، جیسے کہ میں نے بھی اپلائی کر دیا ہے۔ باقی اگر آپ کو جو ہے انتظار کرنا ہوگا اپنے میسج کا، جو آپ کو کوئی نہ کوئی میسج آ جائے گا یا پھر رپلائی آئے گا، آپ رجسٹر ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے رپلائی آئے گا۔